musoni ko khasu kuni be sugan to nanjam lo banguba World Vision TV fayndano ori khadanga dura maslange kunga ori khadanga no be gene salle de sport nya sebegoro bismillah ke salle no kunga ayni Omar me Boubacar Sissoko iga khililas akem Boubacar Sissoko andi athlète nyani iganat andi athlète ayni jukurun tebega fatam bakkende ben kunga an Kenya gollen Kenya linki ora nyana masla lama linki akem Boubacar Sissoko asino tampili ado sino kebi Boubacar Sissoko a une médaille d'argent, une médaille de bronze, lancer de disque, une lancer de poids, nous avons gagné Marrakech, a gagné Duna Walut, qui a gagné Djukunun Djukov, mais qui a gagné Kuma, qui a gagné yo kengal wute kuma ado komo sik xarme me kunya meni igri tanjiki ado dobu siki kuma Boubacar Sissoko ani ki fen kunturwa kempala kem Boubacar Sissoko encore ay letele Tunisie nonya agar walu xore ke wut kuma wala ken manne ar médaille ni filla kita médaille d'or ni filli fu mbegena poids ado disque lancer de disque kuma e Kenya fasigi record d'Afrique aga kitanga lenki akem Boubacar Sissoko ay nyano masala le mangalenki waraga masalan kebe kama kenni aro mo golleke aro e golleke kha agar khotani beri warano ko kempalle ado andi beri gama kat golleke Boubacar odan kuni ando World Vision TV fayndaro name ko assalamu alaykum naga sukuni naga khanda to na Boubacar Sissoko di lasana quoi mais golmi ko sunin tur lasana tiare golmi ndangoro golmi quoi li Dakar l'an 2010 on ko se métier ke wut quoi nini handicapé ni igaye sport ndebe Sénégal quoi lu jopp basket nya andi basket no fay après ku ben ngeen wori iri capacité mbay quoi il faut nga de athlétisme lay baka ndaga xare mo susuka nga ro golle su xare mo su anna fay quoi c'est laga na li nga na il ko ngin nga no fay nini al li ngin nang quoi parce que le minani nga nuutu ni am métier parce que nga nat métier mo boy parce que lo tailleur makiyeni après mbogu lo plombier makiyande mbogu ne sport mbay ntum mané ngalat ke sport nga yana métier alhamdulillah lo layte no fokita mu fokita ngati no fokita fumbe mais Afrique jamane be gal loxo ngem daga jukuni ndang sport allo parce que gana Afrique fay jukuni ndo Tunisie aro Maroc yampu nga su jukuni nda Afrique mo sport ke wolatini yan valeur ngine quoi parce que ngana yan valeur ngine angana handicapé impos mpay fu nokusu angare Maroc ang wala plus de 10 000 handicapés yan sport de Maroc angare Tunisie ampung 20 000 wujun nakati handicapé ga sport de Sénégal ko nga daga 5 6 agana gubo parce que wala sport ke à part Europe Tunisie Maroc Algérie yan sembe ngine quoi alhamdulillah première sélection c'est 2016 ndaga qualification pour Rio de Janeiro alhamdulillah ci nga la daga parce que première yan yimur ki ngaw tintel khara ndaga khara li Brésil de qualification pour na nek Brésil ndaga mo qualifier parce que ngem qualifier mais ndaga fay ndia parce que lantel ko ta mana ngati na fulakhim ko tan nallo c'est pas possible parce que ngor ku ben yankane fo kandidu ko ornu kunchu maslan ken ko ngamul lantin fo fana beta kenni anu kon diga mun no hantanga bakka de begen golmi ay département Bakel aga Gadjaga est ce que lay tunu Boubacar golle ke re kam mo parce que na jukunte ngora garom ko gollu meni sonin kara kharaga yam gubo o sakine nganati fu mbeg sig nguro xadum me fos gana dunu an xanna bo pare quoi métier ken numu la quoi parce que métier beg ni ñeeron so ron fu koy nagime nkilu nge 2011 ngey pousus nako nkinyo kambula ki Grand Dakar mbogo quoi ntileme na dino quoi parce ñaaw parce que tini ke fasiki ana ile ron pousus nako quoi to ngam parce que je suis complexe nous complexe never quoi voilà nous complexe never ngati mu complet de gara ko parce que tini ke fasika managaron ken wagatini pousus ngurun asan fam voilà mais xanu dem ngane refuse ko an xarna to ngam pos garé na xara ngati na xara fumbe passi parce que formation yo ganda handicapé de bene gati passi il devait être amitié en 2009 je suis sorti 3e 2010 je suis sorti première voilà ngir kéré nu fay nti métier bëgg nga na wutu ay gaming après xanu dem su gaduna ngane refuse fuk soro na fuko na gem fuko na nga allantelle dal londe parce que am ko ndiga mun no fana ke nanti and metti tan de daga plombier ndo fotna ni tayre mpina mbogo tayre ndaga plombier mais ça ne va pas après ni sport mutu o escola tunu kha watte ke garankiti mobe parce que ngana watte à l'âge de 4 ans
ndam sare ngana tinda sare ni gara ko ngo parce que laytini ko tay go histoire no quoi matin o de gunne nya o gri après ndi mam ga domé li soxu il lenkere ngor gilli iti lasana amuti ni ngexil lasana o golmingo iti lasan lembure nya aro mami nda gunne daro akor gilli wala nge wate keri ngunda idi ndak bangesi yungu yatal Mali yungu yatal Mauritanie ndeg no nga ça ne va pas après ri dakarere idi ñaar seto voilà mais wate ki ngana ci ndasare ni gara ko ndam sare quoi ol fol nga daf ma dab aring quoi qui a à secrétaire mais tungu ñam pos gari je suis fier avec handicapé parce que ngana ko bi wacc nga handicapé al ñi nang quoi parce que ngana traîner mais mu ngona nati handicapé ani parce que ne faut kita alhamdulillah wo chef quoi en jukuni dom pas dakaré imamé kita handicapé ki anti nger kit quoi parce que xadum remé duna an nalati quoi en quelque chose ñu ngandang ke nya sirenu quoi sport ke na xanwa tu ngam pos gara ngana tim ma xanu gané aw i lenki am fier ndengel lenki handicapé nan ona wor lenki handicapé ngal ko mo bireno aga ki gol ndambe amuno wa kharaga suningi grande conteneur anki las o ymuno watu lenki manni khanan cembe am portion de manne lenki angari jukrun taw ke ndabaga nying ko la ndo nanti ngu ko sorkutum mo c'est ce que duna fini filam wa lengi fe khumene ngi gana taxu kan nanti handicapé ni laytini nga pour na fukta ant non quoi parce que ngam suba ngi taxon ma lele til ngi entraînement ngol nyanga ngati ngol nyanga numéro nya Grand Dakar je parti de nettoyage ntikitaliya kama c'est sugentu Grand Dakar su weekend je travaille jusqu'à midi 1h na yanka quotas lundi jusqu'à vendredi ni kende depuis 2017 mbakenya to ngam boskare khar sal ke begri nga sal ke beno nyimman to gana kat skulle wallahi ménager aytu amadou kanté nyimman to gana kat skulle ko ci ke fa ndingal nga gar khasso su nutu gana kiyani musredu ngege ngey sere be ganari ngey angemri kha allah mkiti mais soro ngi ma khay conscient e milo kininga e milo filikininga yin conscient parce que nget conscient amutu khalsim man fete fokine quoi ngedang angeni conscient kharangi khas kininga en poste quoi mais to ngam poste gar harano susuka duna an takena sere magan kinanga quoi an takena sere magan kinanga kiyan nalla tiga kiyan quoi an ko bireno antallo e golleke sorno fokku andanga nganya jopana oy mu watu allo e golle kan man xan xotani tan wurano ko man xota wurano ko parce que ngana wala ngana tin man xota wurano ko a geben quoi parce que la itali me ko tay ko pour na top nyim kita xotian na rondi top ngoben wujune woy wujune fili parce que ronda mi sangana yani quoi lef sangana nkilu ngay 2016 ngu selo kan quoi ñi mam ko ñu no passage atako ndjay mamadou kanoutia ndjay mamadou sakilba ngetin tel maroka am sexé quoi atantel maroka mo sponsor yamma ntuno allar no won quoi pe samu soni nge igem fo sore lan saxé quoi soni nge si man makkan tip lenga fu maya narana boga lan tiano quoi han mo remesu suga duna fu kanna patience ya mur quoi ana patience mur allah fu kita allah perdi ci sport laytin lay gagné lay perdi parce que man fe lantini mbana Sénégal xa soro yim palé ci place igamul xoy mo ar maneterni ol foni ngala ñaan ar alla ñaage tinna do golle keni ciama ado alla ñaage ñin ci tem mbamban so ni ngal su gana katini alhamdulillah su ga ngat alla ñaage ndam an alla ñaage ndam parce que xarum reme amban fe parce que ke fay laytin do soro na xatian futu dam mate ki me day anti ngir kite parce que grand prix de Tunisie mbana soninge dans naissance Sénégal mouvement o gatin andi sport andi athlétisme Sénégal mouvement laytini mbana soninge a confirmation ngi ma engrais kim grand prix be kete no begene Tunis as quoi ki begene association nationale de la presse sportive ak geni xibar sankindano be ga Sénégal iga sikido fatamba ken xibare mbatte ir musunu xore kene ke musunu ko ngay ganya ken Aboubacar Sissoko ko tabe ko nga ir sportif ni tana primé ay ke finia Sadio Mané adi metana nga modilo ino nga wala fal fankana yone gaten regreg laytini ko no ado judo kayo go gatini magnek jay mu kuñu au passage quoi continue que sangana fay il fay fédération sou Sénégal ngana fay presque 47 fédérations en Sénégal 47 fédérations e yoguni ri valider Allah ko tiga ko sinesu a woro andi sport budget ngoma ministère budget ngoma o budget khada gana lele baka sponsor ngoma
aga budget ke kharaga na lele baka ko financer ne o gatel voyage parce que har corona ke gnya 2018 2020 ke je fais passage ke médaille Marrakech 2020 au Koudaka to ngam Oscar wodaka o gadaka o gagné na argent kita aro bronze alhamdulillah ci ngalla dan quoi kiyan khafina kha masla kya fayne ak geni dura masla geni invité geni Boubacar Sissoko kunga aga bakate be geni golmi aga gajaga o mahagiri on daga entraîneur ntringa agar so ben ko Boubacar Kama o rutina lalmane ona jokki do masla ko tembat assalamu alaykum ma ngi tuddu François Diatta man may bokna ci coach Boubacar ñu koy jappalé Boubacar nek na athlète bo xamné vraiment il est fort physiquement techniquement aussi je crois que son problème c'est un problème physique technique c'est un problème mental psychologiquement demul quoi parce que c'est un athlète bo xamné dafa métti ñu koy jappalé parce que tay ji ni bo démé une personne bo xamné mu ngi ci top 5 grand T mondial para alpine olympique moi je crois que nit koku nonu bepp saraxolé fo mënti nek rek do nga mëna jappalé c'est un garçon bo xamné entraînement daf koy respecter day liggéey heure bu mu wacc mu ngi salle entraîner mu ngi stade di entraîner boko laajé mu ne la awuma lenn ludul sport bi awuma lenn ludul sama mbokk saraxolé kon donc dama bëgg jeux olympiques yi di ñëw ma yéeg podium olympique pour mëna sargal saraxolé mais nak du ak li ni lo nga gis ni kessé moko ci mëna jappalé c'est un garçon dafa soxla gaay bepp saraxolé ak fo mënti nek nga duggal sa loxo parce que c'est un garçon bo xamné il peut faire très mal parce que gis ngeen tay ji entraînement nu mu démé du bay dara le kon nak de grâce ma ngi woté encore gaay japp ci combat bi dafa soxla soutien nak amul fu mu dem ci voyage yi mais sont des petits trucs yo xamné ñokay manqué pour mu nek ci kaw et kon lool nak yeen mi nek saraxolé yeen mi nek gam mbokk mi yeen mi kessé nga mëna jappalé comme mom num koy waxé ñen dafa bëgg écrire histoire saraxolé histoire du sport le kon je crois que ak lu mu liggéey fi ni ak lo leen jotto gis je crois que ak bépp adu nit fu mu mënta nek rek naka jappalé quoi c'est ça merci ar musoninko ile kat khay khadi wagadu vision tv fayndano odo mukki kando me agni Boubacar Sissoko agro bismillah nok begen linki salle de sport akem Boubacar Sissoko o gira coach atrenka agar kebe ko akhbaren kamata ken lemnani adroxon tani ay golle mulla kaltenin khay linki igan kata demna khumene ganyan athlète khore garu medani beni batta gan kat nikita aganta at khotani nga kama kun khotani ni manne kenni ado ngana do athlète kutuko comparer me ngana do Tunisie ma jamanu tanani moy ko athlète ni maxa igana ni compétition ni préparer ne il moy ngi be ñawti na kenya Boubacar ke kem moyen ta max kem Boubacar ngar wor lenki ya galante avancer wala ga moy ndek nok be lenki na ñu jofé no nga Corée ak tet Kenya moyen problème barani adiyam ko stingen Kenya ak yile gamu nga kat sonu ngonga nantina Boubacar dema do kudo amni ko binga Boubacar maxa ana ko timmani ni Boubacar Sissoko an ko tiyanke o gra fay birnu andar entraînement de berde no rasutu aro ko digamu ko ngi falle an man ne sifik tanga ko asibo ko o khadam le mesugana duna angana du fay soro ko benga palle anan ko avancement kit quoi ko soni ngo fe latin ke sare ziken son ke sare golmi dambe ngana kacungo lantindi na mais rin khanu c'est suga duna igana nguri capacité ngang nokobe soro ngo igan kawande man quoi iri nguri iri ndema ake allarnya salambelian ngen salana ya ngoy mama nga tigana kharaga na sakuro nya ngena khir ngana coach numan debern ani ngilla anat kedeberi nge lanti fukita ngalant ko ngako ngadan ko ni tigana banata alla gandi nda suku wi ado yonkin chaka pesangu du entraîner yoni ngena athlète mpay parce que handicap lu nañu le fane handicap nga bayta ban handicap yogoy angana sig direct igana ngori angan kawtel nokobe adanga ko fumbe kita itu handicap yogoy angana ro sport sak lancer angan ko fumbe kita adam ko fumbe kat sorongutu wala parce que hanum reme susuga duna soro yogoni ku ngana ngori angan ko fumbe kit selange musanga adanga ko fumbe kita laytun nki lati disque nu jop 2017 ans ñenté islamique de la solidarité alhamdulillah ndego no 9e ñakita ndego no khara lighting disque nu jopa 2017 2019 man me naka 2 ans nu record no battre ani 40 mètres ndega den 43 mètres amutu golle ñan adal la ñaage parce que wori nanda capacité ña a volonté ngi ma parce que ngel lighting no ka ngana entraîner ko dabin tira khatan banana fil nek ñawtu niga adi mbido lumu ko nimini setu parce que ngelante an ilanti ye maro ngada ngati ngi entraîner c'est pas possible c'est ce que
hygiène ka parce que angana athlète de haut niveau comment ngemo andi athlète de haut niveau anani angizin nga am kemoyen tamma nga kata hygiène be gan ko athlète nga ken tanke ma donc ken xana problème ken xay pesa ngana hygiène ngori ar jignatrin ado sokono frampre ado yije mo ko fré voilà parce que athlète ni lanti na entraîner ni mo ngel fumbe entraîner anari lenga kira na gir 7 heures ana tangal gonya en tant qu'athlète haut niveau c'est pas facile quoi a xotian nge athlète go tungu on xil ngu kuñu a passage quoi Mohamed égyptien ndata ko tête à tête Tunisie atike in France ike golen espoir mala chaque année ça on diga fu medebe 5 millions ni Kenya kine par un an 5 millions ni Kenya kine na kina budget ina ta fond ke et ça on fu megene pour la compétition ban sans compter argent de poche 5 millions ina kine wacha a fosun Kenya parce que ngai sport imaro fotan bo ko kotme Égypte lighting jukulindo Égypte Algérie Maroc ku sport jukulindo imaro fos kotme parce que ngai jangana ya athlète au niveau comme ko mo wati lighting duna kan no ko lingandang e nanden no yan tik dam pos et ça on dit ministère des gantri de fumé facture anade hôtel Mourou anga fo debay merci antel facture qui a déposé ministère ar khara akemba foy maga fabe foy maga to kon Mohamed foy fabe maga ate fabe agnya jukuninde fabe nutu arro kharange agudu kharange a continue sport nga afa France wacha kharkem khar wuri au masla ngu ñu au passage quoi mais ku entraîner lanti tukan vraiment lanti tukan quoi ngana ti lay tukan de gara ko khari ngana milliard yakinu ko lanti tukan parce que ngana nya sportif mun nafa be kat sere entraîner ko be tay gan nyay gan a bono parce que médaille ke gëna ru nan xamné intron entraîner ke xamné wu iron athlète ke xamné parce que nga sport ke be c'est pas facile sport valide serbanen ado football to ban ado basket to ban ado handball to ban ado volleyball to ban parce que ngem fu mbegul nya ngana de terrain a tuyna khota begin kama sakine alhamdulillah tige ngala dan quoi ngana soro min de mun gaare ko parce que ndiki nyako ndu conseil demander an quoi nge secondi lungu ngana kat fokita ngana kat bak jamane ge so ni go ngana kat ndemana ay li ngeen dang quoi parce que jeux olympiques an ko ñana maru utke uga utke bia avec le corona il poussé ma 2021 ke begani Maroc ay Tunisie ay Rabat Maroc encore il devait 2 fois foi Berlin foi Paris alhamdulillah ngana kat fokite ngana katinden Europe sorongi ma Europe iti ngana Catherine ngege na visa murina na Catherine e sigiti lozuma e sigiti fos ngama kitra Allah min takale en tout cas met golmingo ngendo soni ko nyaat globalement igana katinde man sawa igam katinde man ka Allah min takali ma kiya nata nang sakine ko kodaki ndoko birano gani émission ke jopana nan tande record mbati record d'Afrique na nyama man na xa ambition tarana ma man ba nte gare ko ngel mun nan ciege podium nga olympique parce que africain en sport africain c'est sum dem segene podium olympique 6e 7e 8e mais nan ciege podium c'est pas facile ken nga ne ñi ma parce que ngana ta nenti ma ne gara ko parce que ngem ko ñal Boubacar Sissoko podium jeux olympiques numul nakitra nikitra dal la kité ngana gum xari nga africa je veux battre ngakita parce que ñitu yintu amuta ngan sereñatu annakun sakine ngana kentu ndikandango nganto angintu anga fu megunya ne kenya gunya anyigina minna condition la yi anyimi angot fos gaduna essentiel ngana tin tikitu wacha alla la yan tikita mais ngana tin nikita parce que tu fosin fofo soroñani xari ngi gana nga gidi kerena fonti sik ngi entraînement mallade ko tabe ngana tampi entraîner mais inshallah ay Allah ma nan tin cegene podium nga xara ganya tour xara gam nya waga 2020 xara ganya 2024 Paris Jeux olympiques ngi cegene podium nga adalla kité ngana gum inshallah rabbi Boubacar émission ki ay xwaju fay ju véré man digal legen tona makar soningo digal legen tere beugé ma no soningo ci gëna ni tiga ni mama yere mengere Boubacar Sissoko nat lasana Sissoko ni Allah nyagana sudanga sunal la nyagindanga demande ngana katakita ay ngarangen ngana kataki demande katcha nokusu ngana kita ay ngarangen quoi parce que xaru reme fo sun tan choromba quoi nge soni ngani nga golmi ngani nga soni ngon chuare mening a bono xaranga titre gebe fay irman ko natif de Bakel
natif déjà ntiare bakela nous kon tingem sare Dakar ma nké moi je suis villageois nkem sare Dakar mo horo Dakar lire à l'âge de 17 ans mu sare Dakar mo horo Dakar soron sport ke ira formation de melli ndangi nga place ke mpofi mama ko bom papa mako bo soro nya fay mpalle kumele layri na place ke mais fi bana kat place ke ki tokki ma golle ada la nyaage anyame ngana place ke ma fo ne garako ngana tim pawo fo place ke ne garako ngolle mbana kat ci place ke ngan kat avancer ntumul nga tokkerxa numun nanga avancer so ni ngon ngay se su gona golle sine so ngam avancer anna wara am pos quoi nkiet xar wagu xar yirigi ganat complexe Maroc a khuranta nanti naw kalle ngana dega nki segen pojom nga ken khuranta nanti ken khuranta ko nga kala parce que nchirinte nguduya parce que amul harawna me ngana sikallo duta fonga aponna wallahi nchirinte ngudu complexe ngana ya Afrique nge segen pojom ken khuranta ni nam adalla kite ngana go ma arum World Vision TV fayndano odo khaswanda mugo dome o masala makya gen Boubacar Sissoko ko ngay gatna nang las ake ga kibir ndag gatna dang tuwa khandi andi sport an fenger ber lancer poids ado lancer disque gar xebe lenki Afrique record ki faya maka anni tan biga mak ken manne inan tege podium kam kenga nen Boubacar Sissoko ma ar koy diga mun nako maru musonin ko ay legangal katakay yugondo yakhare lemendo khirsi khakot nyana dingirasu khakot nyana position soningra a entraîneur ki be hagnar kengang bala wara o khana ile kengang bana wala katakay maru musonin ko khana Boubacar Sissoko dema bawlo gana yi xannetana wol fu ngana yi fullu bambarni kemi gana yi magal lenki in wuta na jangulango de o xalen ko na ki wutona ya jangulango de ona dema ga mun de nok bana de non andanya fo lenki xumay ndat Boubacar Sissoko noksu migre sonin kon to lan ko parce que sonin gal le mel mais gol mi ngeen to lan ko parce que gol mi ngeen migre bakkel to lan ko parce que bakkel ngeen maru mu sonin ko ki gangawal kat khaya xana Boubacar Sissoko dema ona khatti ona kha mama khagaro mi soki o gere fay dome ono kapallo monti woni mama agan demba ali kante agari ndema émission ki préparande ke fini serbe gene maxu kaleran garan ko war khada ko tatana inshallah modo maslal matana gari kat khay kha télévision ki agena gene World Vision TV